Okay, ang challenge natin ngayon ay, ito batay sa survey ko to, nag-survey ako ng 100 person. Okay, give something na matigas, na mahaba. Top 6 answer. Okay, umpisahan nyo na ha. Kahoy! Kahoy, wala. Ano ulit? Give something na matigas, na mahaba. Edi saging! Wala, sayang. Ano ba kinakain ba yan? Kinakain daw ah. Hindi, basta bagay. Basta bagay. Bagay, mahaba, matigas. Ano ba to? Bagay, tao, hayop. Basta matigas na mahaba. Talong? Wala. Ano ba yan? Poste! Poste! Nakuha mo ang top 1! Nakuha yung top 1. Ito, batuta. Batuta, wala. Sorry. Matigas na mahaba. Matigay. Ng bagay. Titorod. Wala. Go. Poste. Ha? Poste. Nasabi na yung poste, kakasabi lang. Ay, di nakikinig. Next. Matigas na mahaba. Ano yon? Tako? Oh, tako. Wala. Sorry. Hotdog. Hotdog meron! Top 5. Top 6 answer yan. Alam ko na. Host. Hos, wala. Give something na matigas na mahaba. Sandok. Sandok, wala. Sayang. Next. Baseball bat. Baseball, wala. Next. Palo. Wala. Next. Labis. Lapis meron! Magbigay ng bagay na matigas na mahaba. Trend. Trend, wala. Sorry. Masyado na mahaba yun. Bakal. Bakal meron! Chopstick. Oh, malapit. Wala! Malapit na dun eh, sa chopstick. Kahoy. Kahoy! Malapit na dun! Kailangan ko ng specific term. Specific ba nga mo? Saging. Wala! Sorry. Next! Dalawa na lang to! Stick! Wala! Malapit na dun. Malapit na sa stick. Malapit na sa kahoy stick. Malapit na dun. Wala! Bola. Wala! Bilugin na! Tubo. Tubo! Meron! Barbecue stick. Wala! Sayang! Okay, let's go. Eddie. Tubo. Nasabi na, sorry. Wire. Why? Wala! Saka. Wala! Ay, wala. Oh, isa na lang. Top 2 answer! Bamboo. Ah! Kawayan. Kawayan! Tama!